Srbija kao nova Švajcarska. Za mnoge to zvuči utopijski, nekima će se učiniti rogobatnim, na štetu naših ideala, a nedostižno za našu realnost, ali ja sam ubeđen da ovo što govorim predstavlja najbolji uski put za neposrednu budućnost naše zemlje. Zašto nova Švajcarska? Pa ovo se ne odnosi na korumpiranu Švajcarsku sa nacističkim zlatom i sa spremnošću da se podvrgne vazalno diktatorskim naredbama Zapada protiv evropskog istoka, već na onu slobodarsku Švajcarsku sa njenim autentičnim identitetom dok je bila slobodna. Tada su postojale one helebarde, garde, švajcarske garde u Vatikanu. Simbolično, to je možda i najstarija vojska na svetu u kontinuitetu sa istim uniformama, istim pravilima i načinom života, koja brani Vatikan sve od početka 16. veka evo do danas, i to na glasu zbog svoje odanosti, a ne samo hrabrosti. U tim takozvanim plaćeničkim vojskama nekad se pojavljuje jedna čudna vrlina koja prevazilazi finansijski deo te transakcije, gde je neko spreman čak i svoj život da uloži u odbranu onoga za koga ratuje. To nisu plaćenici iz 20. veka koji se zbog toga i zovu psima rata, nego borci iz nekog drugog vremena gde je postojala čast, čak i tamo gde je novac određivao nečiju odanost. Ali kada se ta odanost uspostavi, onda više nije važan samo novac. Obučeni u plavo, žuto, crvene, prugaste uniforme, egzotične, sa perjem različitih boja na šlemovima, po tome možda prepoznate ko je šta među njima i po činu i po vrsti angažovanja. Ima ih uvek tačno 110, nisu mlađi od 19, ni stariji od 30 godina. Raspoređeni su na uvek isti način već vekovima, 27 oficira i podoficira, 80 vojnika, 2 dobošara i obavezno kapelan, vojni sveštenik zajedno sa njim. I ova garda švajcarska u Vatikanu, ali i njihovi prethodnici u srednjem veku su se proslavili po svojim ratničkim vrlinama, skoro bez poraza, sve dok su helebardama mogli da pobeđuju, dok nije artiljerija ušla u priču, ali su najslavniji zbog onog događaja od 10. avgusta 1792. godine u tim borbama neposredno nakon izbijanja revolucije Francuske, kada su branili životima francuskog kralja i kraljicu u palati Tiljerije, kraljevskoj, kraj Pariza. Jakobinci i revolucionari su napadali, besno, spremni na sve da ubiju kralja i kraljicu, a branili su ih švajcarski gardisti koji su poginuli do poslednjeg. Znači, nisu se predali i nisu napuštali svog sizerena, svog suverena, kome su dali zakletvu. Pomenut ćemo samo da francuski deo kraljevske garde je brže bolje pobegao već na samom početku bitke, ne želeći da se suoči sa besom naroda i sa skoro izvesnom smrću. Tako da taj 10. avgust 1792. godine je zlatnim slovima upisan ne zbog ideoloških, monarhističkih ili ne znam kakvih drugih razloga, već zbog razloga odbrane časti i spremnosti da se ide do kraja u svojoj odluci da se nešto brani, po cenu života. Tako da je to bila epoha časti u redovima švajcarskog naroda, koja će tokom Napoleonovih ratova učestvovati na strani Napoleonovoj, pa čak i u pohodu na Rusiju, ali će neposredno nakon Napoleonovih ratova, kad se bude uspostavio novi evropski poredak,
ostati neutralna i to punih 207 godina. Znači, od Bečkog kongresa koji je trajao od polovine 1814. do polovine 1815. godine, pa sve do prošle godine, kada se Švajcarska svrstala na stranu NATO-a protiv Rusije. Trajalo je tih punih 2 veka i još povrh 7 godina švajcarske neutralnosti, po kojoj je postala čuvena, i to je onaj model o kome pokušavam da nešto kažem i da uporedim to sa, ako Bog da, budućnošću Srbije. Švajcarska nova vlast je to vrlo nemošto objasnila, taj njihov silazak sa pozicije neutralnosti, rekavši da je to privremeno odustajanje od neutralnosti. Ne postoji privremeno odustajanje od te vekovne neutralnosti, već prestanak života u tom obliku. Inače, Švajcarska je u toj atmosferi čuvanja mira, stabilnosti, je i pokrenula Crveni krst, nimalo slučajno baš odatle, 1864. godine, a 1901. je dobila i Nobelovu nagradu za mir. Upravo kao nešto što je zaista toliko nedostajalo Evropi i svetu, što će se uskoro pokazati kroz 2 svjetska rata. Švajcarska konfederacija sa njenih 26 kantona je oduvek bila naoružana, ali neutralna, spremna za odbranu svoje neutralnosti. To nije neutralnost prosjaka, to nije neutralnost ono koji izbegava borbu, to nije pasivna neutralnost, to je aktivna neutralnost nedopuštanja da vas neko uvuče u neki lokalni, regionalni, evropski ili svetski sukob. Tako da njenih 8 miliona stanovnika je punih 2 veka živelo u tom stanju balansa između svake dve suprotstavljanje velike koalicije, velike alijanse u sukobima koje su u drugim zemljama dovele do rušenja čitavog poretka, uništenja privrede, gubitka velikog dela naroda. Za razliku od toga, vi danas ne možete vidjeti u švajcarskim gradovima rupe od metaka, ostatke bombardovanja. To je nedirnuta zemlja i to je najlepši plod tog načina trajanja u istoriji i života. Zbog svega toga, a to mnogi ne znaju, da je Švajcarska članica Ujedinjenih nacija postala tek u 21. veku. Tek 2002. godine, odlukom naroda na referendumu. I nije pristala da bude članica Evropske unije. Takođe je zanimljivo pomenuti, kad smo već kod tog konzervativnog pristupa Švajcarske, da su žene u Švajcarskoj pravo glasa dobile tek 1971. godine. Mnogo posle drugih zemalja, od kojih bi se to manje očekivalo nego od civilizovane Švajcarske. Ona nije bila korumpirana sopstvenom gramzivošću, demonom ekonomije, u onom poznom, dekadentnom smislu na zalasku američke imperije, koja vuče u vrtlog i propast i Švajcarsku, ne samo njene klasične i već poznate saveznice. I to govori samo o tome da je Švajcarska izdana iznutra voljom njenih političkih elita, koje su odustale od te grčevite i suštinske borbe za nesvrstanost, neutralnost i suverenost jednog posebnog tipa. Taj princip neutralnosti je princip multilateralnosti, koji izbegava onu bipolarnu ideju hladnog rata ili unipolarnu ideju da imate samo jednog velikog diktatora na svetu, što je globalističkim konceptom pokušano uzalud. Znači, ta vrsta neutralnosti omogućava medijaciju, posredovanje. Tako da nije prosto pasivna, to nije ono kukavičko. Mi se ne mešamo, mi nemamo nikakve veze s tim. Ne. Mi se i takako mešamo, ali tako što mirimo, a ne tako što bežimo od sukoba, ne gledajući posledice, izbeglice i sve ono što ide uz rat. Takva zemlja, znači buduća Srbija i delom i sadašnja Srbija, ona ima odnose i sa istokom i sa zapadom, ostavlja otvorena vrata za tu mogućnost i za mogućnost pregovora, gde na teritoriji Srbije će biti moguće
da se vode pregovori između Amerike i Evrope s jedne strane i Rusije, Kine, zemalja BRICS-a sa druge strane, na jedan bezbedan način u kome će jedni i drugi imati dobre domaćine pred sobom u vidu srpske države. Ne može se nastavi dosadašnje stanje nečega gde nismo ni tamo ni vamo. Mi treba da budemo i tamo i vamo u win-win kombinaciji, da posredujemo ne samo kao smokvin list koji se brani da ne učestvuje, već kao realna želja za balansom gde ćemo mi dati svoj doprinos upravo na način na koji, evo već 2 godine, Srbija to radi mnogima neprimetno. Znači, dinamička, a ne autistična neutralnost. Multilateralnost Srbije je avangardna, moderna, ona predstavlja budućnost sveta, jer će takav biti, ako Bog da, čitav svet, a mi smo samo pioniri te multilateralnosti, tog sveta otvorenih, cvetajućih različitosti, i time dokazujemo da ne kaskamo za istorijom, već naprotiv krećemo na njenom čelu prema budućnosti, nasleđujući ono što je nekada predstavljala Švajcarska, a što danas možemo da zauzmemo samo mi, Srbi.